हेलो एवरीवन। आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर कोर पेपर 8 रे सिलेक्टेड 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जहाँकि आपण को परीक्षा उपयोगी अटे। वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन रे मोर कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 एवं कोर पेपर 10 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि। आपण सेठी क्लिक करिकि प्लेलिस्ट गुडी को देखि पारंती एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। आपण माने पीडीएफ पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछि राजनैतिक संस्कृति कोन। राजनैतिक संस्कृति कोन साधारणतः सामाजिक व्यवस्था मध्य रे विकसित होइतिबा राजनीतिक चिंताधारा, विश्वास, प्रथा, परंपरा और मूल्यबोध समाहार को राजनीतिक संस्कृति कहा जाए। अन्य अर्थ रे कोन राजनीतिक संस्कृति हेउची समाज रो राजनैतिक परिवेश जहाँ मध्य रे शासन व्यवस्था कार्यक्षम होता है। एटा होची राजनीतिक संस्कृति जो लोकमानकर चिंताधारा, विश्वास, प्रथा, परंपरा, मूल्यबोध समाहार को राजनीतिक संस्कृति कह जाए। एथिरे कोन अछि ना एथिरे राजनीतिक परिवेश जहाँ शासन व्यवस्था कार्यक्षम करिया पई सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा कोन। देशर राजनीतिक व्यवस्था रे समस्त साबालक नागरिक एक निर्दिष्ट बयस आधारित जाति, धर्म, वर्ण, गोष्ठी निर्विशेष भोटदान अधिकार प्राप्त होगा प्रक्रिया को सार्वजनीन साबालक मतदान अधिकार कहा जाए। निर्धारित समय होला परे प्रत्येक जनसाधारण यह अधिकार प्राप्त होइथांती। एटा होची सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा। एथिरे कोन एक निर्दिष्ट समय परे जो जाति हो कि धर्म हो गोष्ठी हो से भोट देवार अधिकार पाई पारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड रो जाठ दल कोन। इंग्लैंड रो जाठ दल कोन। जाठ दल को इंग्राजी रे कंजर्वेटिव दल कहा जाए। यह राजनीतिक दल देशर परंपरा, ऐतिह्य, संस्कृति एवं राजतंत्र शासन गुरुत्व प्राधान्य देई थाए। इंग्लैंड रो देश संभ्रांतर आदर्श राजनीतिक दल सहित जड़ित अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्तृत्ववादी गणतंत्र कोन। अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी कोन ना जो गणतंत्र शासन व्यवस्था रे निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक सरकार जनमत को भ्रूक्षेप न करी निज इच्छा अनुसार आईन प्रणयन करती एवं देशर सांविधानिक व्यवस्था एवं आईन शासन ऊर्ध्व को जाई कौन करती से ना क्षमता व्यवहार करती ताकू आम कर्तृत्ववादी गणतंत्र कहा जाए। ये टिके मो टाइपिंग मिस्टेक होती कौन अच्छी ना राष्ट्रीय शासन राष्ट्रपति एवं संसदीय शासन प्रधानमंत्री स्वेच्छाचारी भाव में नीति प्रणयन कले कर्तृत्ववादी गणतंत्र सृष्टि होता है। ये कौन याद है ना देश राष्ट्रपति शासन आउ कौन ना देशर संसदीय शासन प्रधानमंत्री निज इच्छा अनुसार आईन प्रणयन कर शासन करने को कर्तृत्ववादी गणतंत्र कहा जाए। बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 5 को जी मार्क्सवादी गणतंत्र कौन। मार्क्सियन डेमोक्रेसी कौन। यही तत्व अनुसार राजनैतिक एवं सामाजिक संपर्क बसवाद द्वारा परिचित प्रत्येक समाज रे अर्थनैतिक ढांचा देश राजनीति को स्वतंत्र करे। मार्क्स का मत कौन शोषण रहित समाज, श्रेणी रहित समाज एवं श्रेणी संघर्ष रहित समाज रे समाजवादी गणतंत्र स्थापन हो पारिबो। एहाकू मध्य सामाजिक समानता मध्य गणतंत्र कहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पराश्रयवादी राष्ट्र व्यवस्था कौन। आधुनिक विश्व व्यवस्था रे केतक राष्ट्र विकसित राष्ट्र मान ऊपर संपूर्ण निर्भरशील रही थांती। अर्थनीति, निरापत्ता एवं वाणिज्य क्षेत्र रे विकसित राष्ट्र रे सहयोग नीति प्रतिष्ठित होता है। प्रवक्ता मानक मतरे से राष्ट्र माने विश्व पुंजीवादी व्यवस्था रे आबद्ध होथांती। समाज से माने एथुरु बाहरी पारंती नाही। एटा होची पराश्रयवादी राष्ट्र व्यवस्था। पराश्रय जहाँ को अन्य पर आशा करके रही थांती पराश्रय। एवं भी किसी राष्ट्र अच्छा जो मैंने विकसित राष्ट्र मान संपूर्ण निर्भरशील एटा को आम पराश्रयवादी राष्ट्र व्यवस्था कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आस 7 को साम्यवादी राष्ट्र व्यवस्था कौन। साम्यवादी राष्ट्र व्यवस्था रे व्यक्ति अधिकार संकुचित होता है। एठारे राष्ट्रीयत्व व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दि जाए। साम्यवादी कौन एटारे राष्ट्र व्यवस्था व्यक्तिर अधिकार संकुचित होता है। राष्ट्रीयत्व व्यवस्था को अधिकार दि जाए। व्यक्तिगत अधिकार कम, राष्ट्र स्वार्थ अधिक देखा जाए। समाज रे अवहेलित और शोषित वर्ग को शासन क्षेत्र में अग्राधिकार दि जाए।
ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସମାଜମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ। ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ? ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନର ଅଧ୍ୟୟନ ତ ସହିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସରକାର, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାର ଏବଂ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏଟା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସରକାର, ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାର, ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥା ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅବକ୍ଷେପଣ କରିବାଟା ହେଉଛି ସଂସ୍ଥାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। କେଉଁ ଲୋକ କେମିତି ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଆଦି ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରି ଏମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କୁ ଯିବା। ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ କ'ଣ? ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ କ'ଣ? ନା ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ ହେଉଛି ଏହି ଦଳ ଜାଫରସନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଥମରୁ ସଂଘ ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳ। ଏଟା ହେଉଛି ଜାଫରସନଙ୍କ ମତର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂଘର ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 8ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 10ଟି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।